Keep the line moving. Push them through. Steady now. Make sure the gate is clear. Keep the line moving. Push them through. Steady now. Make sure the gate is clear. Move, move! Get him up the ramp! Watch the gate, push him through! Ayo, ayo, jalan terus. Pelan-pelan masuk sana. Ayo, cepat! Hati-hati di sana. Jalan terus! Suhunya 37,5. Catat ya. Baik, Dok. Check this spot right here. Yes, I see it. Make sure it's clean before crating. Dokumennya sudah lengkap, parkir di area bongkar. Segel kontainer terlihat aman, Pak. Lihat ketebalannya sesuai standar. Ya, dan elastisitasnya sangat baik. Lulus uji kualitas.
Proses pewarnaan dilakukan dalam drum khusus, memberi warna coklat gelap khas kulit unta musim dingin. Bagaimana dengan bagian ini, Pak? Tidak apa-apa, aman. Lanjutkan. Mesin skiffing menipiskan tepi-tepi potongan kulit unta agar sambungan jahitan nantinya terlihat rapi dan tidak menggumpal. Lapisan dalam berbahan hangat dijahit menyatu ke seluruh bagian dalam jaket kulit unta untuk isolasi suhu dingin.